بینندگان عزیز سلام. موضوع امروزه ما معلومات عمومی آید به زمین است. زمین یکی از 8 سیاره های سیستم آفتابی می باشد. سیستم آفتابی مجموعی نه آنقدر بزرگی جرم های آسمانی در فضای کائنات می باشد. به این سیستم غیر از آفتاب 8 سیاره ها و ردیف های آنها، اینچنین استروید ها یعنی سیاره های خرد، تقریباً 100 میلیارد کمت ها داخل می شوند. آفتاب در مرکز سیاره ها، در مرکز مدار سیاره ها جایگیر شده است و سبب این خیلی عادی است، زیرا 99 از 186% ماسه سیستم را ماسه آفتاب تشکیل می دهد و باقی مانده 0 از 114% را ماسه سیاره ها و ردیف های آنها. سیاره ها نسبت به مسافه آنها و آفتاب خیلی خرد می باشند. مسافه بین آفتاب و زمین یک واحد استرونومی را تشکیل می دهد که این تخمیناً به 149.6 میلیون کیلومتر برابر است و عادتاً آن را 150 میلیون کیلومتر حساب می کنند. سیاره ها با ترتیب زیرین جایگیر شدند: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اوران و نپتون. وابسته از ماسه، ترکیب کیمیایی، سرعت حرکت و مقدار ردیف ها سیاره ها را به دو گروه جدا می کنند، یعنی سیاره های گروه زمینی یا سیاره های داخلی می گویند که به آنها 4 سیاره ها عطارد، زهره، زمین و مریخ داخل می شوند و به گروه سیاره های بزرگ یا بیرونی باشد مشتری، زحل، اوران و نپتون داخل می شوند. مثال، اگر سیاره های گروه زمینی نسبتاً خرد بوده، آنها ترکیب کیمیایی مانند دارند و کاملاً از الیمنت های وزنین با زیچی زیاد ترکیب یافتند. مثال، زیچی میانه زمین 552 گرم سانتی متر کوبی می باشد که واحد آن نسبت به زیچی آب که 1 سانتی متر کوب است گرفته شده است. برای مثال، زیچی هوا 0.129 گرم سانتی متر کوب و زیچی جسم‌ها و جنس‌های کوهی که در ترکیبشان آهن دارند با 2.93 گرم سانتی متر کوب برابر است. در سلاید زیری معلومات درباره سیاره ها آورده شده است. یعنی اگر زهره را گیریم، زهره نسبت به آفتاب 208 میلیون کیلومتر دورتر جایگیر شده است که این به 0.172 واحد استرونومی برابر است. یا اگر مریخ را گیریم، مریخ نسبت به آفتاب 227.9 میلیون کیلومتر جایگیر شده است که این 1.152 واحد استرونومی را تشکیل می دهد و در عموم مریخ در 987 شبانه روز در اطراف آفتاب 1 مرتبه دور میزند. از زمین باشد در 365 شبانه روز 1 مرتبه و در عموم امروز زیاده از 207 ردیف ها در سیاره ها موجود است که یگانه ردیف زمین این ماهتاب می باشد. همین را باید چخیل که قید کردیم، چخیل که در سلاید دیده می شود، ماسه زیچی جنس ها در سیاره های سیستم زمینی نسبت به زیچی جنس هایی که در سیاره های گروه بزرگ یا که داخل بیرونی می باشند آنها زیادترند. یعنی که به حساب میمانه در زمین 5.52 است، در مریخ 3.9 است، در زهره 5.3 است و اگر در مشتری گیریم 1.33 بوده، در زحل 0.68، در اوران 1.32 می باشد. و در این سلاید درباره اندازه های زمین پیش از همه دیامتر زمین که 12756 کیلومتر است، ماسه‌اش 5.98 ضرب 10.24 کیلوگرم می باشد و زمین در اطراف تیر خود در 24 ساعت یعنی که 1 مرتبه دور میزند و در اطراف آفتاب باشد در 365 شبانه روز 1 مرتبه دور میزند. درازی خط مریدیان زمین 40,008 از 1548 کیلومتر بوده. درازی خط اکواتور زمین 40,075 از 1704 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. حجم زمین باشد 1,083 ضرب 10.12 کیلومتر کوبی است. اولین مرتبه نیوتن اثبات نموده است که عامل اساسی برای به وجود آمدن شکل زمین این دورزنی وی می باشد و با تاثیر قوه مرکزگریز به وجود آمده است و پیدایش اکواتور دمیده آورده رسیده است. بنابراین شکل زمین
аз таъсири мутақобили қувваҳои гравитатсионӣ ва марказгурез вобаста мебошад ва таъсири ин қувваҳо қувваи вазнинӣ ном дорад. ҳангоми муайян намудани андоза ва шакли замин қабати газӣ ба назар гирифта намешавад, зеро сарҳади болоии атмосфера пурра ва дақиқ муайян нашудааст. газҳои атмосферӣ вобаста аз баландӣ паҳну парешон мешаванд ва оҳиста оҳиста ба материяи тунукшудаи байнисайёравӣ мегузаранд. вале бе қабатҳои атмосфера шакли замин хеле мураккаб аст. бинобар ин ҳангоми муайян намудани андоза ва шакли замин ҳисоб мекунанд ки вай ба сатҳи геоид, яъне геоид сатҳи хаёлӣ мебошад ки ҳангоми оромии уқёнус бо сатҳи об ва дар рӯи материкҳо тӯлкашандаро мефаҳманд маҳдуд карда шудааст. хуб дар слайди дигар нисбатан умуман шакли дурусти замин оварда шудааст, яъне ки шакли ки мо дар глобусҳо мебинем, шакли замин одатан ба шакли даврашакл аст, лекин аслан ин тавр нест. каме шакли ки қайд кардем, экватор дамида аст, яъне ки 21.8 километр нисбат ба қутбҳо фарқ дорад, яъне ки ғафстар аст. нисбатан хеле дақиқ ва шакл ва андозаҳои геоидро геодезисти рус Изотов соли 1940 ҳисоб намудааст ва ба шарафи устодаш геоиди Красовский номгузорӣ кардааст. чизе ки қайд геоид шакли каме пачақ шудааст дар қутбҳои кура ки радиуси экваторӣ ба 6378 аз 1245 километр ва радиуси қутбӣ бошад 6356 аз 1863 километр аст, ки тахмин 21 километр фарқ дорад. таносуби фарқи байни нимтири калон ва хурдро фишурдашавии қутбии замин меноманд. фишурдашавии нимтири калон ва хурдро қутбии замин ба 1/295 аз 125 баробар аст. ин фишурдашавӣ дар қутбҳо 0.3%-ро ташкил медиҳад. вобаста аз он ки даврзании замин аз ҳисоби мадди моҳ суст мешавад, фишурдашавии шакли замин ҳам вобаста аз вақт кам мегардад. дар ин ҷо шакли дурусти замин, шакли геоид ва шакли эллипсоид. барои осонии кор одатан шакли эллипсоидро қабул намуданд, ки албатта баъзе барои ҳисобу китоб, барои гузарондани корҳои маршедриву геодезиву дигар чизҳо хеле осонтар аст. масоҳати замин 510.2 миллион километри квадратиро ташкил медиҳад, ки аз ин қариб 71%-ро об ва 29%-ро хушкӣ ташкил медиҳад. ва чуқурии миёнаи уқёнусҳо 3.8 километр буда, чуқурии аз ҳама зиёд ин пасхамии Мариана мебошад. яъне дар пасхамии Мариана дар уқёнуси ором ҷойгир шудааст ва ба аз рӯи ҳисоботҳои охир ба 10,994 метр баробар аст. ҳаҷми об бошад 1 миллиарду 370 миллион километри куби буда, намакнокии миёнаи баҳру уқёнусҳо ба 39 промил, яъне 39 грамм бар литр баробар аст. материкҳо ва ҷазираҳо хушкиро ташкил намуданд. баландии миёнаи материкҳо нисбат ба сатҳи баҳр 875 метр мебошад. баландии максималӣ ин қуллаи Ҷомолунгма аст, ки дар кӯҳҳои Ҳимолой ҷойгир шудааст ва 8848 метр баландӣ дорад. баландтарин мавзеъ дар байни давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ин қуллаи Исмоили Сомонӣ мебошад, ки 7495 метр баландӣ дорад. хуб андозаҳои замин. ягона радифи замин ин моҳтоб аст. моҳтоб ҳамавақт бо як сам ба замин нигаронда шудааст. масофаи миёнаи моҳтоб аз офтоб 384400 километр мебошад ва моҳтоб дар 27 шабонарӯзу 7 соату 43 дақиқа як маротиба дар атрофи замин давр мезанад. ин вақтро моҳи ситоравӣ ё моҳи сидерии моҳтоб меноманд, яъне давраи тобхӯрии моҳтоб нисбати ситораҳо. замин ва моҳтоб ба якдигар таъсири мутақобила доранд ва таъсири мутақобилаи моҳтоб ба замин мадро ба амал меорад вале вобаста аз он ки замин аз моҳтоб 81 маротиба калонтар аст, вобаста аз ин шиддатнокии мад дар моҳтоб зиёдтар аст ва радиуси миёнаи моҳтоб бошад 1737.1 километрро ташкил медиҳад. таркиби замин. замин аз моддаҳои гуногун, аз газҳои сабуктарин то металлҳои вазнин таркиб ёфтааст. онҳо чӣ дар сатҳ ва чӣ дар қаъри он нобаробар паҳн шудаанд. қисми ками қишри заминро, яъне тахминан 5% ҳаҷми он таҳқиқ карда шудааст. аз рӯи маълумотҳои ҳозира сатҳи замин аз оксиген, яъне 46.6%, силитсий 27.7%, алюминий
8.1%, اوهن 5%، کلسی 3.6%، ناتری 2.8%، کالی 2.6%، مگنی 2.1% و تنها 1.4% دیگر به الیمنت های کیمیایی باقی مانده راست می آیند. ساخت داخلی زمین را با اصول گیوفیزیکی یعنی سیسمیکی تحقیق نمودند و ماهیت این اصول در آن است که هنگام ترکیش حرکت موجها در زمین با سرعت‌های گوناگون پهن می شود و وابسته البته از ترکیب و زیچی جنس‌های کوهی فرق می کند. آموزش دقیق ساخت داخلی زمین با اصول سیسمیکی نشان داده است که زیچی میانه زیاد در داخل آن این موجودیت یادروی وزنین می باشد که در رسم زیرین آورده شده است، یعنی رادیوس آن قریب 3000 کیلومتر و زیچی میانه‌اش باشد از 9 تا 11 گرم سانتیمتر کوبی را تشکیل می دهد. ساخت داخلی زمین اصلا زمین از یک چند قبط‌های عبارت است و قبط‌های بیرونی که با آنها اتمسفر، گیدروسفر و بیوسفر داخل می شود. بیوسفر این منطقه پهنشوی عالم زنده می باشد و با قبط‌های داخلی باشد. پیش از همه گیوسفرهای زمین، قشر زمین و یادرو داخل می شوند. سرحد بین آنها از روی عمق شرطی قبول کرده شده است. خب در رسم زیرین اصلا سرحدهای این چیزها با حرفهای انگلیسی A, B, C, D, E, F, G جدا کرده شده است که مثال قبط بالایی A این قشر زمین می باشد. سرحد بین قشر زمین و منطقه بالایی را سطح مخروبیچ که با نام عالم یوگسلاوی نامگذاری شده است و اولین بار این سرحد را این عالم معین نموده است و عموما منطقه به دو قبط جدا می شود، منطقه بالایی و منطقه پایانی، یعنی که قبط B3 رو منطقه بالایی قبط B3 رو در بر می گیرد، قبط منطقه پایانی باشد قبط D رو و یادرو نیز در نوبت خود به دو قبط جدا می شود، قبط بیرونی و قبط داخلی. قبط بیرونی این با EF اشاره کرده شده است و از 2900 تا 5100 کیلومتر رو در بر میگیرد و قبط آخران قبط یادروی داخلی نام دارد با G اشاره کرده شده است و از بیشتر از قریب 1300 کیلومتر پهن شده است. سطح قشر زمین با تاثیر جریان‌های متقابلی به سمت یکدیگر روانه نگرانده شده‌اند، یعنی که اندوگنی که آن به جریان‌های تکتونیکی، مگماتیکی و متامورفی تقسیم می شود که به جای وزن‌کنی عمودی، بلندشوی و پسشوی و جای وزن‌کنی افقی در قشر زمین می آورد، یعنی ناهمواری‌های ریلیف را تشکیل می دهد. دوم این پروسس‌های اگزوگنی می باشد که با ویران کردن یعنی دینوداسیا نمودن ریلیف از حساب فرسایش نمودن جنس‌های کوهی، نمودهای گوناگون اروزیا و حرکت‌های گراویتاسیونی می آورند. سوم سدیمنتاسیونی یعنی که تحشین شوی که همه این ناهمواری‌های در نتیجه اندوگنی حاصل شده را آنها می‌پوشانند و جنس‌های تحشینی وجود می‌آیند. اصلا دو نوع قشر زمین را جدا می‌کنند، نوع اقیانوسی یعنی بازالتی می‌گویند و دوم این کانتیننتالی است و در رسم زیرین در معلومات درباره لیتوسفر که اصلا لیتوسفر قشر بالایی زمین و منطقه بالایی را در بر می‌گیرد. قشر اقیانوسی مدت طولانی قشر اقیانوسی را همچون مدل دو قبطه یعنی که ساخت دو قبطه میپنداشتند که از جنس‌های بالایی از جنس‌های تحشینی و پایانی از بازالتی ترکیب یافته بود، ولی در نتیجه گذراندن تحقیقات‌های خیلی دقیق با اصول سیسمیکی، پرما کردن چاه‌ها و گرفتن نمونه‌های جنس‌های کوهی از قعر اقیانوس‌ها که آنها را درگه‌ها می‌نامند، ساخت قشر اقیانوسی معین کرده شد و امروز ساخت سه قبطه تقسیم می‌کنند. زیچی میانه قشر اقیانوسی به 2.9 گرم سانتیمتر کوب برابر بوده، حجم تحشین‌ها 323 میلیون کیلومتر کوبی را تشکیل می‌دهد. قشر اقیانوسی از قبط‌های تحشینی، قبط بالایی که قفسه‌اش عادتاً از 100 متر تا 1.5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. دوم قسمی قبط بازالتی می باشد که از لاوه‌های بازالتی نوع اقیانوسی ترکیب یافته است و عادتاً قفسی آن از 1.5 کیلومتر تا 2.5-3 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. و سوم این قبط گبرا است.
қабати поёнии қишри уқёнусӣ буда ғафсии умумияш дар ҳудуди 3.5 километр тағйир меёбад ва танҳо аз ҷинсҳои кӯҳии габро таркиб ёфтааст. қишри континенталӣ аслан қишри континенталӣ дар континентҳо дида мешавад ва аз уқёнусӣ бо ғафсӣ сохт ва таркиб фарқ мекунад. ғафсии қишри континенталӣ аз 20-25 километр дар зери дуғаҳои ҷазиравӣ ва дар зери минтақаҳои нави гузариш, яъне ки дар тасмаҳои бисёр ҷавони чиндори замин, яъне ки дар зери кӯҳҳои имрӯза Алп, Ҳимолой, Анд, Помир то 80 километрро ташкил медиҳад. ғафсии қишри континенталӣ дар зери платформаҳои қадим то ба 40 километр мерасад. қишри континенталӣ аз се қабат иборат аст. қабати болоӣ ба монанди қишри уқёнусӣ аз таҳшинҳо таркиб ёфтааст. ин таҳшинҳо аслан аз гилҳо ва карбонатҳои ҳавзаҳои тунукоби баҳрӣ таркиб ёфтаанд ва ғафсии онҳо то 15 километрро ташкил медиҳад. дуюм қабат қабате ки гранитӣ мебошад, ки дар қишри уқёнусӣ дида намешавад ва дар қишри континенталӣ пайдо шудааст. ғафсии ин қабат аз 15 то 50 километрро ташкил медиҳад. қабати сеюм бошад қабати базалтӣ аст ва аз базалт одатан аз базалт таркиб ёфтааст ва ғафсии ин қабат аз 15 то 20 километрро ташкил медиҳад. як ҷиҳати муҳими фарқи байни қишри замин дар он аст ки дар қишри болоии замин миқдори зиёди элементҳои радиоактивӣ ба монанди уран, тори, калий, изотопи чилум мавҷуд аст, ки миқдори зиёди онҳо дар қабати гранитии қишри замин дида мешавад. дар қишри уқёнусӣ бошад миқдоран кам мебошанд. хоб дар слайди дигар қишри замин аслан аз алюмосиликатҳо таркиб ёфтааст ва вобаста аз умқ умуман ҷинсҳои кӯҳӣ оҳан, магний зиёдтар мешаванд ва ҳатто дар маркази замин онҳо то ҷинсҳои кӯҳии оҳан, никел таркиб ёфтаанд. аз элементҳои кимиёвӣ оксиген, силитсий ва алюминий дар шакли силикатҳо ва оксидҳо дар сатҳи замин дар қишри замин бартарӣ доранд. мантияи замин қабати силикатии байни ядро ва қисми поёнии литосфера мебошад. массаи мантия аз рӯи ҳисоби олими рус Сарохтин 67.8%-ро ташкил медиҳад. яъне асосан массаи умумии замин ин мантия мебошад. дар натиҷаи гузарондани тадқиқотҳои геофизикӣ мантия ба қабатҳои болоӣ, яъне ки қабати Б, қабати Гутенберг то чуқуриҳои 400 километр ва қабати гузариш, яъне қабати Голитсин меноманд, бо номи олими рус номгузорӣ шудааст ва ин қабати С аст, ки дар чуқуриҳои аз 400 то 900 километрро дар бар мегирад ва қабати поёнӣ ин қабати Д мебошад, ки то чуқуриҳои тахминан 2900 километрро дар бар мегирад ва ҳамаи онҳо қабатҳои мантия ба ҳисоб мераванд. бо усули сейсмикӣ дар мантияи болоӣ қабати Б қабати зичияш камтари ҷинсҳои кӯҳии пластикӣ муайян карда шудааст, ки онро астеносфера меноманд. дар қабати астеносфера суръати пасти мавҷҳои сейсмикӣ махсусан кӯндаланг инчунин гузаронандагии қувваи барқи зиёд ба мушоҳида мерасад, ки аз ҳолати махсуси моддаҳо дар астеносфера шаҳодат медиҳанд. вай нисбат ба ҷинсҳои кӯҳӣ дар боло хобидаи қишри замин ва дар поён будаи мантия часпак ва пластикӣ мебошад. бинобар ин астеносфера мустаҳкам набуда ҳатто ба таъсири хеле ками фишор метавонад деформатсия шавад. ин қабат дар чуқуриҳои гуногун дар зери хушкӣ дар чуқуриҳои аз 80 то 120 километр ва баъзан то 200-250 километр ва дар зери уқёнусҳо бошад то аз чуқуриҳои 50-60 километр то 300-400 километр ҷойгир шудааст. аз астеносфера поён суръати паҳншавии мавҷҳои тӯлии сейсмикӣ зиёд мегардад, ки аз ҳолати сахти моддаҳо дарак медиҳад. дар чуқуриҳои 2700-2900 километр оҳиста оҳиста камшавии суръати мавҷҳои тӯлӣ аз 13.6 километр сония дар мантия ва дар ядро бошад то 8.1 километр сония баробар мешавад. ядрои замин аз ядрои берунӣ қабати ядрои дохилӣ, ки онро субядро низ меноманд, иборат аст. радиуси субядро тақрибан ба 1200-1250 километр баробар аст. қабати гузариши моеъи байни ядрои замин, ядрои дохилӣ ва берунӣ, ки қабати бо F ишора карда шудааст, ғафсияш қариб 300-400 километр буда,
радиуси ядрои берунӣ 3450-3500 километрро ташкил медиҳад. зичии моддаҳо дар ядрои берунӣ вобаста аз умқ аз 9,5 то 12,3 грамм сантиметри куби зиёд мешавад. дар қисми марказии ядрои дохилӣ зичии моддаҳо қариб ба 14 грамм сантиметри куби баробар мешавад. ҳамаи ин нишон медиҳад ки массаи ядрои замин то 32% ҳамаи массаи заминро ташкил медиҳад. мутахассисон чунин меҳисобанд ки қариб 90% ядрои замин аз оҳан бо омехтагиҳои оксиген, сулфур, карбон ва гидроген таркиб ёфтааст. ядрои дохилӣ аз оҳану никел таркиб ёфтааст ки таркиби он ба қатори метеоритҳо рост меояд. хулоса ҳамин тавр ҷамъ шудани донишҳои нав дар соҳаи илмҳои гуногун аз қабили география, геология, геофизика ва ғайра имкон дод ки бисёр хусусиятҳое ки бо сохтор ва фаъолияти замин алоқаманданд омӯхта шаванд. сохтори заминро ба се қабат тақсим кардан мумкин аст: қишри замин, мантия ва ядро. инчунин сайёраи мо аз кураҳо ё қабатҳо иборат аст, яъне қабати беруни атмосфера аст ки қабати ҳавоии замин мебошад, қабати гидросфера низ ба қабати берунии замин дахл дорад ва қабати обии заминро ташкил медиҳад. қабати биосфера ин қабати биологӣ ё қабати ҳаётии замин аст ки мебошад ки инам қабати берунии заминро ташкил медиҳад. литосфера қабати сахти замин аст ки аз хоку сангҳо иборат мебошад. ба қавли аввалин кайҳоннаварди ҷаҳон Юрий Алексеевич Гагарин, замин хеле хурд аст ва мо бояд онро эҳтиёт намоем. ба диққататон ташаккур. то дарсҳои оянда.